थे स्वागत आम रेमुंडा भिलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के गला काली देखी गुलशन मेहदा केते बढ़िया बढ़िया सब कटन शाढ़ी मैंने बहुत बढ़िया रेट देते आ बहुत कम दाम रे बहुत बढ़िया भेराइटी देते आ से वीडियो ना देखा गला काली वीडियो आप देखी पकाबे कम दाम के शाढ़ी अच्छे आ यहाँ स्पेशली देखमा ये जेन 4 धड़ी 5 धड़ी वाला कटन शाढ़ी तार संगे स्पेशली पार्ट बना सावित्री व्रत स्पेशल और देखी पार्ट मिक्स पार्ट अच्छे कटन पार्ट तमें सब मिक्स पार्ट अच्छे ओरिजिनल पार्ट अच्छे केता केता रेट दूसरे कारण जो डायरेक्ट गुलशन मेहदा पचरामा आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर गाँटा हूँ रेमुंडा यूको बैंक एरिया रे हमर घरटा अछि रेमुंडा यूको बैंक एरिया रे घरटा अछि यूको बैंक एरिया रे जे माने आसुजन ई नंबर रे कॉल करबे घर के माने आसुजन ई नंबर दिसु जे बेला देखि दो ई नंबर रे कॉल करबे किंबा स्क्रीन रे बाहर तुमा नंबर कॉल कर हाय गुटे नंबर की है आ आमे तो काली देखितिला ए सब कॉटन साड़ी गुडा को देखितिला सावित्री स्पेशल लागि देखितिला आ जेंटा बिल गुडा दू रही जाय छे पूरा बछा बछाटा खासटा बन रही खासटा आजी आमे पाटो साड़ी जेन देखामा तार आगु इटा देखे दमा तो जाओ बिना देर के देखमा केंता केंता रेंज रचे कना छी चलो देखमा आउ मैं तो काली कहि दे जे माने प्रोसेस टा काने जे ऑनलाइन ऑर्डर करबाटा फिर के कहि दितन जेन नवा जुडी जम जेन माने नवा जुटी जन हे माने पहला आपण फोटो स्क्रीनशॉट ने जेन साड़ी यहां देखावा सेरा स्क्रीनशॉट करबी जेंटा पसंद जेंटा देखावा स्क्रीनशॉट नेबे तापरे व्हाट्सएप नंबर आपनकर स्क्रीन रे बारुतवा सेनु पठाबे सेटा जदे स्टॉक थिबा से साड़ीटा जदि स्टॉक थिबा बेले आपन को पहला पे करबा ले पड़बा पहला पेमेंट देबार पड़बा पहला माने पेमेंट देबार के पड़बा ई नंबर जे नचे हे नंबर पेमेंट कोला बाद है नंबर ता जे गूगल पे फोन पे व्हाट्सएप नंबर सब हो जेन प्लेटफॉर्म रे कोले भी हबा पेमेंट नि साला बाद एड्रेस दे साला बाद हमें 15 मिनट के आधा घंटा रे हमें ट्रैकिंग नंबर ता दे दम आपण जेना थले भी पोस्ट माध्यम रे की जाना माध्यम रे हमें दम ऑल इंडिया डिलीवर हे पारबा आ आपण आ गुटे कथा बिल आपण पार्सल माने रिसीव कले टिके फोन करके जणा ना फोन करबे कि हमें रिसीव कोनु बोली हमें रिसीव कोनु बोली हमें फोन टिके करबे तो जाओ बिना देरी देखमा एटा तो लाइव प्रोसेस रे आपण ऑर्डर करबे देखो हमें पहला देखमा ये साड़ीटा फी पाली आउचे लेकिन कस्टमर माने स्टॉक पूरी ना हबा एटा 2 पीस आउचे देखो एते जबरदस्त पीस रे 2 पीस आउचे 2 पीस इटा आउचे एते बढ़िया साड़ी रे एटा ला तारा चल आ फुल बॉडीटा देखो कितने बढ़िया इधर रेट कना सदा 6500 टका मात्र तो 2 पीस आइছে देखो दो पीस कुछ अपन 2 पीस चाहले ऑर्डर करबाबे सिंगल आ गुटे डिजाइन देखुन ए देखो आ गुटे डिजाइन मोजरा डिजाइन আছে দেখো मोजरा डिजाइन बढ़िया এটা চার খড়ি वाला এটা 6800 এটা 6800 টাকা দেখো এটা 3 पीस वाला भी पाई जीवे आपी से बिल আছে আমি देखे ना पारो भीतर अच्छे सेटा हां ये देखो ये सब नान माटे देखो देखो ए हाथी देखो कितने फाइन क्वालिटी छै मोजरो छै सब अछि एटा 6 धड़ी वाला देखो कितने जबरदस्त दिचे देखो ढालता ना छ फुल बॉडी टे देखो एतार ब्लाउज पीस माने भी लासबा एटा 7000 टका एटा 7000 टका मात्र देखो एतार रामा ग्रीन कलर भी लासबा देखो एतार रामा ग्रीन कलर भी आसबा हाई डिजाइन है कलर सेम डिजाइन रामा ग्रीन कलर देखो आपको जेन कलर पसंद है से कलर ऑर्डर करो देखो है गुटे रेट ना गुटे रेट बहुत बढ़िया लगे आ गुटे डिजाइन भी देखो टेराकोटा डिजाइन আছে দেখুন এটা অরিজিনাল পিওর টেরাকোটা का देखो ट्रैवल डिजाइन এটা 7300 এটা 7300 টাকা দেখুন এটা তার ধড়ি ये सबते ब्लाउज पीस माने देखो जबरदस्त प्रोडक्शन रेट 7300 টাকা এটা 2 पीस आसबा এটা डबल बेले भी मिलीबा এটা गुटे अलगा डिजाइन देखो डिजाइन अलगा बाकी सेम ये धड़ी वाले समान है सब समान है बाकी बॉडीटा अलगा है डिजाइनटा अलगा है देखो इधर रेट भी सेम आसबा 7300 ये देखो यूनिक पीस डेटा बाहर कर देखो नवा डिजाइन 8टा धड़ी वाला देखो केते बढ़िया लागबाटे सावित्री व्रत स्पेशल 7000 टका मात्र 7000 टका देखो 8टा धड़ी वाला 2 पीस को लेवल बाहर सबटा पर डिजाइन है देखो केते बढ़िया दिए तला सबटा मजन 7400 टका 7400 टका देखो बाटा धड़ी देखो बाटा धड़ी 7400 टका गिनी पारबे एटा
এটা भी पाटो भाई पूरा शाइनिंग होचेगा सबटा আছে দেখুন तले सबटा पूरा सब 6500 6500 দেখুন कितने बढ़िया जबरदस्त डिजाइन रे देखो जा रमणा गुलशन मिर्दा এখন प्रिंस সম্বলপুরি শাড়ি পুরো বিখ্যাত অনলাইন সম্বলপুরি শাড়ি বিক্রেতা আপন এই সব প্রকার শাড়ি মানে ঘিনি পারবে এটা সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল দেখুন যা নিয়ে আজিকা 8000 টাকা 8000 টাকা দেখুন দেখুন আজির ফ্রেশ কালেকশন ডেট লেখা ইয়ে দেখি পারবে স্ক্রিন উপরে এটা আজির স্টক এটা এ তার অলগা কলরটা দেখুন স্যার রামা গ্রিন কলর ছিল এটা ইয়েলো কলর আছে দুইটা সেম রেট রে 8000 টাকা এটা সে এবিসিডি আউଥିଲା এবিসিডি আসুদলা দেখুন কেতে ফাইন কাম হচ্ছে দেখুন কেতে বড়িয়া দিচ্ছে 7300 টাকা মাত্র আর দেখুন সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল মাছ ডিজাইনরা এটা দেখুন পুরো মাছ ধরি গর্জিয়াস ডিজাইন এটা মাছ ধরি वाला কেতে বড়িয়া দিচ্ছে এটা তার আঁচল 8000 টাকা 8000 টাকা बहुत बढ़िया लगे सबुती ब्लाउज पीस माने ये सबुती ब्लाउज पीस असबा कंपलसरी या केना पछरा बार ही ना पड़े दाम के असली सबुती এটা বেল 8000 এটা 8000 টাকা দেখুন সব টাপর দিয়ে কেনা দিচ্ছি এই দেখুন কেতে বড়িয়া কলরটা কেনা দিচ্ছে দেখুন দেখুন जबरदस्त पीस ये सबुती ब्लाउज पीस माने आस इधर रेट का आसबा ये बढ़िया जबरदस्त साड़ी इधर रेट का आसबा दा इता रेट 7500 7500 टाका देखो कितने बढ़िया साड़ी टी यूनिक डिजाइन देखा मा जहा चल दुई पीस आई छे ए कंता दिसुची कितने बढ़िया लगी देखो कंता पूरा फोटो काटला में दीचे चौकती का ए देखो कंता दिसुची ना काम ही देखो सब कलस डिजाइन আছে দেখুন পেটে ধরি রে ধরে আর দেখুন কেতে बढ़िया लगी इधर रेट का सब टेराकोटा है देखो এটা রেট 7500 এটা রেট 7500 টাকা মাত্র এটা দুই পিস আইছে দেখুন পুরো এটা সাবিত্রী স্পেশাল চক্র ভিতরে টেরাকোটা আছে চক্র ভিতরে বিল আছে আর চক্র বাহারা বিল আছে দুই পিস আইছে দুই পিস আছে সাবিত্রী ব্রত আ গুটে দেখুন আমি এই ডিজাইন রডটা দেখুন তার কন্ট্রাস্ট দেখুন কেনতা আসুছে আচল পুরা আছে গর্জিয়াস ফুটবল দেখুন 8500 টাকা পড়বা তার আগুটে পিস বিল আছে তা সমানটা পুরা ହେଲା ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆମେ ଦେଖମା ଏଟା ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଲା ହପ୍ତାରେ ଆମେ ଇଟାର ଆଇନଥଲୁ ଲାଇଟ କଲର ଆଇନଥଲୁ ଏଟା ଇ ପାଲି ଏଟା ଦେଖୁ ଏଟା ହେଇଛି ଦେଖୁ ते बढ़िया लगी आके तो शाइनिंग होई देखो तर माछ माने देखो पूरा गोल्डन ये रो ऑकलिया डिजाइन माछ पूरा गोल्डन लगी बढ़िया लगी देख वाले सबटा डिजाइन भी थेगरी ये जबरदस्त डिजाइन देखो पूरा गार काटला बाकी सब पूरा गार काटला बाकी छै 9500 एटा रेट मात्र 9500 पे परबे तो एटा देखला यहानी कॉटन साड़ी माने यहां देखमा सब पाटो साड़ी माने आज ने देखमा सब पाटो साड़ी हम देखमा यहानी कॉटन साड़ी यहां देखमा जो स्पेशल पाटो साड़ी एटा देखो मिक्स पाटो नै एटा मिक्स पाटो प्लान ऊपर आसवा देखो हमें तो खुली करी ना देखो एटा देखो मिक्स पाटो ये जबरदस्त 4700 लेखा आसवा 4700 लेखा एटा 4700 लेखा देखो मिक्स पाटा कितने बढ़िया कलर ऑप्शन अछि आपन को जेन कलर पसंद होय जे स्क्रीनशॉट करबे एटा नेमी की एटा नै बोले हाइलाइट इन राउंड मार देबे जानि पारबे एटा देखो 4700 लेखा 4700 लेखा फ्लैट कर दीजन पूरा देखो आपन जेनटा पसंद होय 4700 लेखा 4700 एटा गुटे 4800 पड़बा एटा 100 अतका टो एटा 100 टका अतका पड़बा कांदे ले पालो धोडी टिके चौड़ा धोडी टिक्का कर चौड़ा अछि एटा 100 अतका 4800 टो गुटे साड़ी हता ले में खुली करे देखाइ हां एटा 4800 4800 तो देखो यार रमंडा गुलशन मेरा हनु संबलपुरी साड़ी माने
गला काली देखी कम दामिका जहाँ दरकार बहुत सारा देखाई सब देखी जहाँ देखाई सब देखाई से आप आगर वीडियो देखी पाबे यहाँ देखु धड़ी सपटा देखो এটা তার আঁচল ଆଉ ফুল বডিটা দেখুন 6000 টাকা মাত্র 6000 টাকা এটা দুই পিস আছে ধড়ি সপটা এটা রিটার্ন আসবে 6700 আছে 6700 টাকা দেখুন এখানে দেখলাম 4700 এটা কেতে বেলা এটা দেখুন সফটওয়্যার ইন আছে বড়িয়া দিচ্ছে আঁচল भी দেখুন 7000 টাকা 7000 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া কালেকশন এটা মিক্স পাটরে দেখু যা আর আকে सब এটা মিক্স পাটরে আমি দেখুଛୁ পিওর পাট भी देखबा ये सब नया डिजाइन माने पाट এটা इथरो आइছে 5 4 5 टा आइছে দেখুন जबरदस्त আছে 7700 টাকা 7700 টাকা এটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে কেতে বড়িয়া দিচ্ছে এটা হলো তার আঁচল ফুল বডিটা দেখুন 7500 টাকা जबरदस्त দিচ্ছে দেখুন এটা উঠে এটা তার আঁচল ফুল বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া লাগছে इधर रेट कहाँ आसबा 7700 এটা सब ने हां ये सब जहां देखो जो डबल धड़ी हिसाब है এটা দেখো এটা ডবল ধড়ি এটা सब এটা भी डबल धड़ी यानी নয় চালু যেটা हां डबल धड़ी कहला धड़ी ऊपर पे रहती আছে কি কাম হচ্ছে ঠিক কাম হচ্ছে এটা দেখুন আঁচল দেখো 7700 7700 টাকা জবরদস্ত পিস মানে এটা দেখো ये सब पूरा नया ডিজাইন দেখো ঘর ডিজাইন আছে দেখুন जल्दी बुक कर दो सावित्री व्रत स्पेशल ना सब भिडियो छाड़वा रातरू बुक हो जाउछ पूरा सप्ताह रे थोर गुटे आइছে দেখো सप्ताह रे जेटा देखो एटा भी चौड़ा दड़ी दे केंदा दिচ্ছে देखो सब 7700 लखा एटा भी 7700 देखो केते जबरदस्त दिচ্ছে देखो केतेटा आइছে देखो थोर गला थोर हमें तीनटा की केतेटा आइथिलु थोर जो आसला डिमांड लगी जो बढ़े देलु हमें देखो এটা বড় লাগি মিক্স পাটার এটা পুরো অরিজিনাল হইলা এটা भी 7700 দেখো দেখো এটা হাফ রে আছে হাফ রে আছে দেখুন বড়িয়া লাগি পুরা দেখো নয়া ডিজাইন सब नया डिजाइन মানে দেখো बहुत जबरदस्त कलेक्शन इधर रेट कहाँ आसबा 7700 এটা भी 7700 बहुत सारा আছে हां आपण মাছ ডিজাইন এগুলি এটা কেতে আসবা 7700 টাকা গ্রিন কলর উপরে আছে এটা উঠে দেখুন দেখো এই সব গুটে দেখবা এটা भी 7700 টাকা 7700 मेहंदी कलर এটা ওটা নয় সফট ডিজাইন এর মেহেন্দি নয়া ডিজাইন সব নয়া ডিজাইন সব পুরা সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল এটা দেখুন 7700 টাকা 7700 এই দেখুন ব্লু কলর রে গুটে হেলো বিল রহি যাইতলা আউরি বিল আছে এটা দেখুন এটা দেখুন তলা জিনা ডিজাইন উপরে জিনা ডিজাইন মঝিনো ব্লু কলর কেতে বড় হেলা হইছে এই সব 7700 এই 7700 টাকা এই দেখুন কেতেটা কলর আইছে দেখুন ये सब 7700 টাকা केते सारा कलेक्शन আছে আজকে মিক্স পাটরে দেখুন কেতে সারা ভ্যারাইটি আর কেতে কলর অপশন আছে আপন যেন যেন কলর পছন্দ লাগবে সব অর্ডার করবার ভিডিও গুলো দেখুন নয়া কলর আইছে নয়া কলর এটা পুরা গোল্ডেন সিলভার মিক্স র গুটে শাইনিং ডাউজি দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা সে हमर স্টিল কলর র আসবা हां এটা কেতে আসবা এটা রেট
7700 सब 7700 पूरा फ्लैट कर दीजिए। हां सावित्री व्रत स्पेशल ओए देखो 7500 आसबा। हां एटा 200 टका कम, এটা 200 টাকা কম। 7500 টাকা পেপার বিটা এই দেখো 7700 है डबल धड़ी है, डबल धड़ी वाला আছে এটা। এটা দেখো হাতি আছে, হাতি আছে देखो बहुत बढ़िया डिजाइन टेराकोटा डिजाइन है। देखो कलर ये कलर का बहुत चलसी पाटरे এটা মিক্স পাটরে অরিজিনাল পাটরে এটা भी 7700 টাকা। 7700 দেখো এটা 7.5 আছে, এটা 7.5 আসবে। देखो ये देखो आवरी भी लोचे ताल मित्रा बाहरु जे ना गुटे गुटे ये देखो 7700 देखो बहुत सारा আছে, बहुत আছে আমি খালি দেখে না পারবা। দেখো এটা সাবিত্রী ব্রত বলি খালি ଟିକେ খুলি এতি দেখাও যে মানে এতি খুলি করে দেখাবা লাগে পড়বে। দেখো যার যেটা পছন্দ সেই হিসাবে নি যাবে। এটা মেহেন্দি কলর উপরে আছে, মেহেন্দি কলর উপরে মানে পছন্দ লাগবা স্ক্রিনশট করবে, টিক মারবে। এটা পছন্দ লাগবা আপন স্ক্রিনশট করবে, হ্যাঁ আমরা দেই পারমু হলা, স্টক থিলে দেই পারমু। দেখো টেরাকোটা ডিজাইন আছে, এটা এটা অরেঞ্জ কলর রে আসবা। এই 7700 নাই এটা আসবা 7500 7500 মানে এটা গুড়ি জগা দাম আসবা টিকে ଅଧିକା এটা ଅଧିକା দাম আছে। দেখো এতে পাটো আঁচল পড়েছে, দেখো এই আঁচলটা পাটো আঁচল। দেখো 7700 এটা भी लगे, এটা भी 7700 এটা भी लगे উচ্চারে আউজি এটা भी লগে দেবে। দেখো 7.5 টাকা এটা লাতা আঁচল बहुत बढ़िया लगे। এটা भी गुटे पीस तार देखे तुम देखो 7.5 আর প্লেন গুটে এটা ভিতরে রহি গেছলা। দেখো इधर 6000 তো আমি তো হাজনে এটা দেখলাম মিক্স রে দেখলাম হাজনে আমি দেখলাম অরিজিনাল রে হাজনে আমি। तो देखु दला यानी मिक्स पाटा माने यहां देखमा सब प्योर पाटा, हाजने देखमा हम प्योर पाटा ओरिजिनल प्योर पाटाटा देखुन। देखो पर्पल कलर रे, पर्पल कलर ऊपर আছে দেখুন কেতে বড়িয়া লাগি জামুনি কলর। এটা হাতার আঁচল, এটা তার ফুল বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া লাগি। এটা রেট কানা কইলে কি এটা রেটটা না কই না। এটা রেটটা হচ্ছে 13500 টাকা। কেতে বড়িয়া কলরটে, কেতে বড়িয়া পিসটা আপন অর্ডার করুন জলদি, না তো আউট অফ স্টক হয়ে যাবা। এটা দেখুন পিঙ্ক কলর উপরে আছে, পিঙ্ক কলর উপরে আছে। দেখুন আর দেখুন শাইনিং দেখুন, পিওর পাটর শাইনিং দেখুন, পিওর পাটর শাইনিং রিফ্লেকশন দেখুন পুরা। এটা 14000 টাকা দেখুন। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ବଢ଼େଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗବା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଲେ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇକି ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲିଟିଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଜବରଦସ୍ତ ପିସ୍ ଏଇଟା ବି 13500 ଟଙ୍କା। দেখুন ଆଣ୍ଟିକ୍ ପିସ୍ ହାତି ହାତି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁନ୍, ପିଓର ପାଟରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପିସ୍। এটা গোটে পুরা জবরদস্ত, যেটা নয় যাবে লালা নয় আছে, এটা পুরা অসম দিশু জায়গা। এটা হলো তার আঁচল, ফুল বডি চৌড়া ধড়ি টাইপর আছে ডিজাইন দেখুন। ধড়ি মানে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে, কেনা ডিজাইন ହେଇছে। এটা ফুল বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। এটা রেট কেনা আসবা 15500 টাকা। এটা আপনি কিনি পারবে সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল। এটা ওটা দেখুন তার আঁচল, এটার ফুল বডিটা দেখুন 17000 টাকা। এটা দেখুন কলস ডিজাইন করে, এটা হলো তার আঁচল, এটা হলো তার বডিটা দেখুন। এটা রেট কেনা আসবা
ତା ରେଟଟା 16500 ଟଙ୍କା। देखो से आम देखी मिक्स रे एटा प्योर रे अच्छे देखो प्योर रे बिल अच्छे तला बिल पैसे देखा है। हां एटा देखो ओसा रोसा धड़ी डिजाइन अच्छे देखो किते बढ़िया लगजी 14500 रे प्योर ता पाई परबे ओसा डाला एटा कलसा डिजाइन एटा देखो एटा बहुत डिमांडिंग रहला ओरिजिनल पाटा एटा हला ता आचल आ पॉजिटा देखो 16000 टका। এটা ওটা পিসটা দেখুন জবরদস্ত পিস 16200 টাকা। হুম 13500 ଟଙ୍କା। बहुत बढ़िया लगे ये भी 18500 टका। जबरदस्त पीसटा जबरदस्त दिसुची भी आ बेसी ना आ दिखड़ अछि मात्र आपण माने दिखड़ अछि एटा देखन कोन जेनटा भी पसंद लागु छी आपण टिक मारी करी फोटो स्क्रीनशॉट करी टिक मारी ऑनलाइन एटा आपण ऑर्डर करि पारबे आ घर के आसुजन आ बढ़िया से देखि भी पारबे। अपन पाखरा कर अंचल बोला देखो 14500 टका रिफ्लेक्शन देखो आ तार कलर कंट्रास्ट देखो केते बढ़िया लगजे। आई कलरटा एका बहुत डिमांड रे सीटा पैटर्न टेरा कोटा डिजाइन আছে দেখুন এই कलर बहुत डिमांड आइटा দেখুন केदा रिफ्लेक्शन हो जे 13000 मात्र 13000 टका। बहुत बढ़िया लागे पैटर्न अपन नहीं पारबे एटा गोटे भी देखुन एते जबरदस्त আছে हाथी हाथी डिजाइन আছে 19500 टका देखुन जबरदस्त पीस मैंने आप जहाँ जहाँ देखले आप ऑनलाइन ऑर्डर करबे इधर ऑनलाइन ऑर्डर करवा प्रोसेस इटा हला जेना स्क्रीनशॉट करबे आ ई नंबर के पठाबे आ पेमेंट हिसाब पर आप जेना थिले भी पोस्ट माध्यम पठाबा। तो देखु तो रेमंडा प्रिंट संबलपुरी साड़ी गुलशन मिर्दा आगर बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन सावित्री व्रत स्पेशल आपण माने सब इटा ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम घिनि पारबे। तो आपन को वीडियोटा केनदा लागला कमेंट रे कोन जदी भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल के पहला थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करूँ हमर चैनल रे इंता वीडियो बनातो आ फेसबुक रे देखु चैनल पेज के फॉलो करूँ। तो ये वीडियो एंड करना फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समदे।